जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आमर यूट्यूब चैनल ओडिया ज्ञान सागर रे आपण मानंकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आमे आलोचना करिबा जे ज्योतिष शास्त्र रे कौन सब वर्णना करा जाई अछि तुला राशि र झियो बा नारी मानंक विषय रे। पंचतत्व अनुसार तुला राशि वायु तत्वर अंतर्गत होई थाए। वायु तत्वर होइथिबा कारणरू एमाने अति सुंदर ओ आकर्षक होइथान्ति। एमानंकर व्यवहार बहुत सरल ओ कोमल होइथाए। एमानंकर हस मध्य मनमोहक होइथाए। एमानंकर आखि एमानंकर केश अति सुंदर होइथाए। एमानंकर उपस्थिति अनुसार समस्त कार्य परिपूर्ण होइथाए। परिवारर समस्तंक प्रति एमाने जत्नवान होइथान्ति। एमानंकर सरल व्यवहार समस्तंक पाई बहुत भल होइथाए। काहारी प्रति भेदभाव करन्ति नाही। तुला राशिर अधिपति ग्रह हेउछन्ति शुक्र ग्रह। एणु शुक्र ग्रह होइथिबा कारणरू एमाने सुंदरता कला और बुद्धि आदि क्षेत्र रे सर्वोत्तम होइथान्ति। एमाने जेउठी भी रही थांती सही स्थान को सुंदर और मनमोहक रूप रे गढ़ी तोली थांती। अन्याय को एमाने ग्रहण करि पारंती नाही बा सह्य मध्य करि पारंती नाही। से निजर हुअन्तु अबा अन्य केही हुअन्तु निजर कार्य छाड़ी न्यायर साथ देई थांती। शुक्र ग्रहंकर प्रभावर कारणरू एमाने अन्यमानंकर मन को अति सहजरे पढ़ी पारंती। एणु एमानंको केही भी किछि कथा लुचाई पारंती नाही। जेते भी दुख कष्ट आसुना काहींकि एमाने केबे भी निजर सभ्यता को छाड़ती नाही। तुला राशिर झियो बा नारी माने भीड़ भितरे बारी होई पड़ी थांती। एमानंकर वस्त्र परिधान ओ कथा कहिबार शैली एवं ठिया हबार ढंग चालिबार ढंग सबुकिछि नम्र होइथाए। सुंदरता ओ कोमलतार एमाने प्रतीक अटंती। एमाने अन्यमानंकर छोट छोट कथा को मध्य बड़ ध्यानर सहकारे शुणी थांती ओ मंथन मध्य करि थांती ओ ताहार गूढ़ रहस्य को भेद करि पारंती। एमाने अन्यमानंकर बाहरर स्वभाव अपेक्षा अंतरर स्वभाव उपरे ध्यान देई थांती। समाजरे किपरि रहिबाकु हेब केउ तरीकारे समस्तंकु एकाठी करी रखी हेब ताहा एमानंकु बहुत भल भावरे जଣା थाए। परिवार तथा समाजरे एमाने पूजित होई थांती। जीवनर समस्त समस्या को सजाड़िबारे लागि थांती। समस्तंकु आनंद उल्लासरे बंचिबार प्रेरणा देई थांती। अति दयालु स्वभावर होइथान्ति। जाहाकु साहाଯ୍ୟ करिथान्ति तांकु अति गभीरता भावरे साहाଯ୍ୟ करिथान्ति। अधारु केबे भी हाथ छाड़ी दियंती नाही। धन संबंधी मामलारे तुला राशिर नारी माने अति भाग्यशाली होइथान्ति। धन संचय करि न पारिले मध्य धन उपार्जनर तरीका बेस जଣା थाए एमानंकु एवं सेही उपार्जनर धन को परिजन ओ मित्र ओ समाज सेवारे लगाई थांती। प्रेम संपर्क हेउ अबा वैवाहिक संपर्क हेउ दुईटी क्षेत्र रे तुला राशिर नारी सफल होइथान्ति। एमानंकर सुंदर व्यवहार ओ जत्न नेबार अभ्यास एमानंकु आहुरी सफलता देइथाए। तुला राशिर नारी माने बहुत सुंदर मित्र भावरे परिगणित होइथान्ति। मित्र मानंक पई एमाने किछि भी करि पारंती ओ एमानंकर मित्रता जीवन सारा ही रही थाए। समस्त प्रकारर संपर्क को एमाने बहुत भल भावरे अतिबाहित करिथान्ति। सर्वदा सजबाज होई रहिबा दामी दामी गहना पिंधिबा आदि शौक एमानंकर रही थाए। अति शीघ्र एमाने क्रोधित हुअन्ति नाही। तथापि मध्य एमानंकर क्रोध केबे भी आसी थाए केही भी जानि पारंती नाही। जेबे एमानंकर क्रोध आसी थाए अति भयंकर भावरे आसी थाए।
ଏହି ରାଶିର ନାରୀମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଭଲ ଉପଦେଶକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ ସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିକର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବର କାରଣରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଗହଣା, ଅତର, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ବିଚାରିକି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇବା ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇବାକୁ ଓ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ହୃଦୟରୁ ଏମାନେ ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅତି ଶୀଘ୍ର କାହାରି ପ୍ରେମରେ ଏମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ତାହାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ବା ସପୋର୍ଟ ମିଳିନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଚିତ୍ରକଳା, ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ନାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବର କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବନା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁ ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିତା ମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖଟା ଅପେକ୍ଷା ମିଠାର ସୌକିନି ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନାରୀଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଝିଅ ବା ନାରୀମାନେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନସାଗରରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓମାନ ସର୍ବଦା ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ନୂଆ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।